हनुमान पीठरे श्रीराम नवमी उपलक्षे द्वाविंशतम विश्व शांति घृतयज्ञ और नामयज्ञ अनुष्ठित। जगतसिंहपुर जिला एरसमा ब्लॉक अंतर्गत अरड़ा ग्राम सिद्ध महावीर हनुमान पीठरे द्वाविंशतम श्रीराम नवमी उपलक्षे विश्व शांति घृतयज्ञ और नामयज्ञ एप्रिल 4 तारिख आरंभ हो एप्रिल 6 तारिख उद्यापन हो जाइए। प्रथम दिन में ग्रामवासी माने कलश यात्रा सहित सूर्य पूजा अंकुरारोपण और शुभाधिवास कार्य करा जायथिला। द्वितीय दिन यज्ञ अग्नि स्थापन हनुमान जी को उपचार पूजा और अखंड नाम कर तृतीय दिन महोत्सव पूर्णाहुति कार्य समापन करा जायथिला। हजार हजार श्रद्धालुओं हरिबोल हुड़ाहुड़ी प्रकंपित होई पड़िथिला महावीर हनुमान मंदिर परिसर। यज्ञ शेष भक्त माने आनंद बजार रे प्रसाद सेवन करथिले। मंदिर प्रशासन तरफ सांस्कृतिक कार्यक्रम रामायण गीतिनाट्य परिवेषण करा जायथिला। मुरलीधर महांती ए गाँव बासिंदा आज को प्राय 25 वर्ष भाया हम ए गाँव जन अजय प्रधान जन व्यक्ति थे जे कि एटी पूजा पूजी करते लोक बारे हास्यास्पद करते कहते हनु बोली डाकुले जहाँ प्रचेषार प्रथम एटी पूजा हो सेटा एमती पहुँचीगला जे सर्वसाधारण सबुठी आदृत है सेटा को आम मैंने कि साधारण कर्मी चेष्टा करी आप देखुचे अनुभव करते जहाँ उठा जाइए बस आगे कथा गौरांग चरण दास 22 वर्ष ठाकुर पूजा करके मो ना पूर्णचंद्र प्रधान ये महावीर सिद्ध महावीर पीठ अरड़ा ग्राम ये अनुष्ठान मु कैशियर भाव में दायित्व निर्वाह करुच्ची। आज को दीर्घ 22 वर्ष है ये अनुष्ठान चली आसूँ। रामनवमी ठीक द्वितीय दिन ये अनुष्ठान आरंभ हुए। ये यज्ञ घृतयज्ञ हुए नामयज्ञ हुए। ये आखपाख प्राय 5-7 खंड मौजार लोक मैंने एकत्रित हुए प्रसाद सेवन भी हुए। ये अनुष्ठान निर्दिष्ट आयर पंथा ना सबू भक्त मैंने जहाँ कि दान करती से दान अनुसार ये चले। आठी महावीर प्रबल आशीर्वाद अच्छी। सिद्ध महावीर पीठ आरंभ केवल मात्र गोटे अस्वस्थ वृक्ष था जोटा कि आप पछरे भिजुआल देखिपे। से अस्वस्थ वृक्ष मूले आम गाँव जड़े स्त्री लोक घरटा ये पाखे सी आसी एठी सब बेले संध्या बेले सकाळे पानी टिके दौले धूप टिके लगाऊले। कालक्रमे अजय प्रधान बोली आम गाँव जड़े लोक से बहुत ठाकुर विश्वासी से एठी गोटे हनुमान मूर्ति आनिक प्रतिष्ठा कले। प्रतिष्ठा करने द्वारा ये पूजा पाठ चलला। बहुत आस्ते आस्ते भक्तर समागम है हवा द्वारा ये रंजन महांती अच्छा ये बहुत पुराना लोक ये अनुष्ठान सहित जड़ित एवं मुरलीधर महांती सेपटे अच्छा ये अनुष्ठान आम कमिटीर प्रेसिडेंट। आस्ते आस्ते बहुत लोक समागम है समस्ते स्थिर कले जे गोटे वार्षिक उत्सव आम ये पालन करवा। तेणु रामनवमी दिन तार ठीक 2 दिन आगु ये हनुमान वार्षिक उत्सव पालन आरंभ है। ये घृतयज्ञ है नामयज्ञ तो आपण मैंने शुणी पारे नामयज्ञ चली 2 दिन काल अखंड नामयज्ञ हुए घृतयज्ञ हुए और 3-4 समय 4टी प्रसाद सेवन हुए सकाळे मध्याह्न एवं रात्रि प्रसाद सेवन हुए। भक्त मान दान अनुष्ठान चली आसी आशा करुचु महावीर आशीर्वाद आगे एम चली। मो ना हूँ बसंत प्रधान बनू डाक आम घर ये अरणा किंतु ये अनुष्ठान प्रथम 1999 मसीह सृष्टि होता। तो अजय प्रधान थे मुख्य ता भर आम समस्ते मिसी अनुष्ठान करूँ। एपर्यंत अनुष्ठान भी चली अनुष्ठान कौ दिन बंद ना यहीपर चली। महांती दीर्घ 25 वर्ष धरी ये अनुष्ठान भल भाव लोकाभिमुखी हो पार्टी। 5-7 खंडी 8 खंडी मौजार 600 अधिक लोक फंक्शन रे आसी एकजुट हुई भक्तिपूत भाव में श्रद्धांजलि ज्ञापन करती एवं
ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯଜ୍ଞାନ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଆରମ୍ଭ କଲା ଯେଉଁ ଅଜୟ ପ୍ରଧାନ କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଗ୍ରାମରୁ ମାତ୍ର 5-10 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ। ମୋର ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ଭାବରେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଠେଇକରି ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଙ୍କସନ୍ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅବଶ୍ୟ ନଥିଲା। ଯାହା ହଉ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁତ କିଛି ଉପର ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ଜୟବୀର ହନୁମାନଙ୍କୁ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ, ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୂଳ ପିଣ୍ଡ ମୂଳ ଉତ୍ସ। ଆଉ କ'ଣ ବା କହିବା, ଏ ଯେତେ କହିଲେ ବି ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, ଏ ପରିବେଶ ପାଇଁ, ଏ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ବହୁତ କମ୍ ହେବ ଯେତେ ବି କହିଲେ। କାହିଁକିନା ଲୋକାଭିମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଏଠି କୌଣସି ଆନ୍ତରିକତା ଖରାପ ଅନୁଭୂତି ଇତ୍ୟାଦି ନାହିଁ। କାହାକୁ ପଇସା ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଏ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ୍ତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ରାଶି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କେବଳ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ହିଁ ଲାଗି ଯାଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କହିବା, କହିଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ହଉ, ମୁଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଦାସ, ମୁଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲ୍ ମେମ୍ବର। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ 20 ବର୍ଷ ତଳକୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି। ତାର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୁଁ ଫାଉଣ୍ଡର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲି ଏବଂ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛୁ। ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଗାଁର କିଛି ମାନେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଲୋକମାନେ ବିରୋଧ କରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଗକୁ ଯାଇଛି। ସେ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେମିତି ଆଗକୁ ନେବୁ ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେହେତୁ ମୁଁ ମେମ୍ବର ଅଛି, ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର, ତେଣୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର୍ମ ନିଷ୍ଠାପର ରହିବ। ମୁଁ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଷ୍ଟେଟ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ମେମ୍ବର ହିସାବରେ ମୁଁ କହୁଛି ଯେ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ମୋର କର୍ମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ। ମମତା ଦାସ, ଏରସମା। ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ 22 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ବି ଦେଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ଭଲ ମାନେ ନୀତି ନିୟମରେ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସଂଗଠନ ଆଗରେ ଏମିତି ମାନେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ତାଙ୍କର ସବୁ। ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଆଣି ଥୋଇ ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଜିକି 22 ବର୍ଷ ହେଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଭଲରେ ହେଇପାରୁଛି। ଆମକୁ ସେମାନେ ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ବି 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଆସିଅଛୁ। ଆଉ ମାନେ ଇଏ ହନୁମାନଙ୍କର ବହୁତ ବି ମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଆଶୀର୍ବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହୁଛି। ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଏଠିକି ଆସିଲା ଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲା ଏଇଠି ହିଁ ଆଗ ନାମ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲି। ଏଇ ପ୍ରଥମ କରିଥିଲି, ଏଇଠି ମୁଁ ପଣ କରିକି ଯାଇଥିଲି। ମୁଁ ନାମରେ ମୁଁ କେମିତି ସବୁଦିନ ରହିବି, ମୁଁ ସବୁଦିନ ରହୁଛି ଏବଂ ହରିନାମ ବି କରୁଛି, ଏନାମ ବି କରୁଛି। ମାନେ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେମାନେ ଯେମିତି ଏ ନାମଟାକୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏ ବଞ୍ଚିକିରି ରହିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା ହବ। ଏଇ ହନୁମାନ ବି ଚିର ଜୀବିତ। ଏ ଚିରଜୀବିତକୁ ଚିରଜୀବିତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଭଲରେ ତାଙ୍କ ଦିନ କଟୁ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କର ଯେମିତି କିଛି ଅମଙ୍ଗଳ ନ ଘଟୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଏବେ ସେ ସବୁ ଭଲ ମନ ନେଇକିରି ସବୁ ସମସ୍ତେ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଲା ବଡ କଥା। ଆଉ କଣ କହିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ। ଖାଇବା ପିଇବା 3 ଟାଇମ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏମିତି ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଲାଗି ରହୁ। ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସୁ। ଏମାନେ ଯେମିତି ଭଲରେ ସବୁ ବର୍ଷ ହିଁ କରିପାରନ୍ତି।
जमी आसबू या टीम की जगह को आम सब वर्ष आसबू नाम सब वर्ष करूँ आम मनर सब भल मनोवृत्ति रहू एम भल मंगल हो एम आमको सब वर्ष डाकी पारती मो मोर कर्तव्य शेष कर। एरसमार नुस्य मल्लिक रिपोर्ट विश्व विजय न्यूज ओडिशा।